କିନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତି ଭଲ କି ନାହିଁ ମତେ ପଚାରେ ମୁଁ କହିବି ଯାଆନ୍ତିନି ଭଲ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀ କାମ କରୁଥିଲି ମୁଁ ସେମାନେ ଭଲ ଗାୟକ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଜା କରନ୍ତି ବେଶ ମଜା କରନ୍ତି ଆମର ଆଗକୁ ଅଛି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର 28 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବରରେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ନିହାତି ଚାଲିବ ଟିକେ ଆସର ଜମେଇବ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲର ବି ଅଛି 24 ତାରିଖରେ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ କହୁଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ରାଣୀହାଟ ବି ଏବେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ତ ସେଣ୍ଟେନାରୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଟିକେ କହିଦେବ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି ଆମର ଏଇ ପଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲେଡିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିୟମରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଚ୍ଛା ମିସେସ୍ ସାମନ୍ତରାୟ କବିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବଳ ଆମ ଘର କଟକରେ ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଅବଶ୍ୟ ଦୀପକ କଲେଜରେ ଆଉ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଜଗଦୀଶ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏକାଠି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ ଅବଶ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ତ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ 35 ବର୍ଷ ଆଉଟସାଇଡ୍ କରିକି ଏବେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଏବେ କରି again we are reconnecting with our old friends. He was retired executive director of Reserve Bank of India in the topmost position. ଘର ଡଗର ପଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ସେ ନାତି That is most important. କଲେଜ ଛକ ତିଲକେନ୍ ରୋଡ କଲେଜ With my brother. ସେ ଜଗଦୀଶ ସାହୁଙ୍କ ଭାଇ Advocate in the side road. CDA, ex-Air Force. Acha, very good, very good. ଆପଣ କଟକ ହେରିଟେଜ୍ ୱାର୍କକୁ ଆସନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରଲି ଆମକୁ ଟିକେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କର ବିଦ୍ୟାଧରପୁରର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାହି କଲଚରଟା ଇଟ୍ ଇଜ ୟୁନିକ୍ କାଳୀ ପୂଜାଟା ଯୋଉ ହୁଏ ତାଙ୍କର କାଳୀ ପୂଜା ସେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଗୋଟେ ସାହି ଭିତରେ କେତେଟା ହୁଏ 31ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ସାହି ଭିତରେ ହୁଏ 31 ଏମିତି ସେ ମାନେ ସେ ଗାଁଟା ପୁରା ଦଉଥାଏ ଭେରାଇଟି ଗୋଟେ ଗାଁରେ 31ଟା କାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଁ ବଡ଼ କାଳୀ ସାନ କାଳୀ ବଡ଼ କାଳୀ ସାନ କାଳୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏଟା କାନ୍ଦିରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭଳିଆ ଚେଚିସେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏଟା ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ଛେଳିଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଭାଷା ବିଷ୍ଣୁ and I had gone this time. ମୁଁ ରାଜା ପଇଜା ରିଟାୟାର୍ଡ ଭଏସ୍ ଅଫିସର ମୁଁ କଟକ ଉପରେ 4ଟା ବହି କରିଛି ଆଚ୍ଛା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟୋଟାଲ ବହି ମୋଷ୍ଟଲି ଆଇ ରାଇଟ୍ ବୁକ୍ on unexplored subjects of Odisha. Like I have done one book on royal palaces of Odisha. wonderful. Like for the first time the royal palaces of Odisha have been documented. That is one of my dream project. Recently You were doing it or you already done it? No, he has done it. I've already published. Already published. Latest book is my on Cuttack Durga Puja. My intention is to bring Cuttack Durga under the heritage tag of UNESCO. Yes. Recently published. It's for the first time Cuttack Durga Puja documented. That's wonderful. Wonderful. That's a new subject. ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଫର୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଟକ ଇଜ୍ 1000 years old city and Calcutta is 300 years old city. ତିନିଟା ଗାଁକୁ ନେଇ କାଲକାଟା ହେଇଛି କଟକ ଛୋଟିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ସିଟିଟା ଗ୍ରୋ କରିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟା as old as ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଡେଇଲି ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ଇନ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅଲ୍ ଦି ରୟାଲ୍ସ ଦେ worship ଶକ୍ତି
warrior gate. They consider it warrior gate. ଆମର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ନଦୀ ନାଇଁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆସୁଛି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଅଛି କି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତିଟା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଇଟ୍ ଇଜ yet to be established how old it is. The temple also recently renovated. that is there. Although there are 3 temples inside the campus, 3 temples, one Devi temple, one Jagannath temple, another Pushta temple. जोड़ा साकी गोपीनाथ ये जोड़ा शिफ्ट कर सिटी. So there are so many things yet to be confirmed by the historians. Nobody has ever researched on Maravati fort in detail. Actually समस्त इतिहास लिखी चंदी बहुत इतिहास सबू सेमती गोटे ब्रिटिशर माने जहाँ लिखी थे हम फाइंडिंग करछो. We never go back beyond the Britishers. That is the main problem. अच्छा मो राजा बाबूकर गोटे हमर अच्छी कटक हेरिटेज वॉक रिकॉर्डिंग्स मो सेटा शेयर कर देबी ग्रुप रे जो माने मिस करछन्ती से माने देख पारे ଆମର ଏବେ ସବୁ दिल्ली हां दे दे नहीं ଆପଣଙ୍କର there can be a can have a separate session with you. I am Efforts for decades. देयर वाज वन आ भीतर आ गोटे का भाई लेक्चर दिसे त आउथर क्वालिटी किछ असुविधा हो दिले Not ମୁଁ sir. ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀପ ଅଗ୍ରୱାଲ Dr. Dilip Agrawal is a retired. I am a retired professor Cancer Institute Cuttack and ରେଭେନ୍ସା ରେ ପଢିବା ଦିନଠୁ କଟକରେ ଅଛି he is a ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲି reputed ବୁଲି କଟକ he is a reputed oncologist कैंसर ट्रीटमेंट रे तांकर यथेष्ट रिसर्च अछि ना अछि very great. My son is just joined recently for PG in radiation oncology. very good विजय Very good. विजय लेट्स फाइंड आउट all the present stars विजय पागड़िया are my students ମୁଁ ତ କଟକର ଜନ୍ମ କଟକରେ ହିଁ ରହିଛି grand student ବ୍ୟବସାୟ Yes, କରିଛି of course. ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି Recently, पूरा प्रोजेक्ट पढ़ेगा डालास. भाई बंधु सब डालास. सिट्टू डालास. Vasant Kumar Sahu. I'm retired administrative officer CRRI अच्छा. and still I'm just staying here taken this there. And I have also associated with so many that actually our Nibas Mr. he was the vice president. I am the organizing secretary of Baimundi Barishta Nagarika Association. The Cuttack को Baimundi प्रथमे बंचेई थिला. You know the history of the Baimundi हम छोटे बेले से पढ़ी थिले. नले काठ जोड़ी किरी जो जाउथिले नदी पास करूथिले से कटक रे मिसी जाई थांता आज जदि बाईमुंडी न थांता ता छड़ा भी अनेक जो हमर कटक जो सर हम कहउथिली फ्रेंड से भी आपन स्कूल स्टूडेंट बरोदा गाल अच्छा एक्चुअली हां just in mass. से मते कहले जेतले हेले कैप्शन ता कटक मी से मते भल लागला आज भी जो कटक रो गोटे अनुष्ठान कटक ता इंप्रूवमेंट करिया पई जाई करी जेंता हमर सुभाष संगठन नाम सुनी थिले बहुत भाई भेराइटी जो आम कल्चरल हेरिटेज जो आम हेरिटेज रोची आमर जो हिस्टोरिकल हेरिटेज रोची तापर सी गोटे कलम भी लिखते यू नो दती सेटा भल लागला बोली पळे Foundation is there. ज्योति Some कटक जन्म book which there was बहुत दिन नो अछि हो full collection करे मंदिर का ये विश्व 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 रंजन टुलिया सर कोन विजय कटकर बासिंदा कोट तो बाहर तो जीवन जाको बाहर तो बासिंदा 40 वर्ष मजे नथिले भाई हो जो हमर मंडप रो मालिक अच्छा ए भाई आते बहुत एटा एटा ताको भाई सानो बले ଏଇଟା ବଢିଆ କଥା କାଠ ଯୋଡି ନାଟା କାଠ ଯୋଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଭେରି ଗୁଡ No, man, I'm also associated with all this thing that I'm also doing. We are doing so many things. ସେଇଥିରୁ ଆସୁଛି भेड़ाटा जो काटोड़ा जोड़ी के मेला करके जाउथे से पिला बेला में जा पढ़िथिले ठीक कथा अच्छा जणे जणे मो पहिले काहे आश्चर्य होछ नाही इत्याडा बाहर रहिलो भल भल सिटी रे सब रहिलो पहिले आमे जन्म जो सेठी सकाळू बाहर गेला ପରେ मने पडियो ए बाटे मो स्कूल जाउथली ए बाटे मो कॉलेज जाउथली से नाळ हो नर्दमा हो खमा हो
ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋତେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଏଇ କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଖଟି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସକାଳ ଇଏ ଲାଇଫ୍ ମୋତେ କୋଉଠି ମିଳିନଥାନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ ଆସମାନରେ ବି ମିଳିନଥାନ୍ତା Wow, very good. Very good. ହଁ ଅରୁଣିତା Oh, acha. ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ Sir, my name is Arunita. Which has a Arunita, unique character. I am working as assistant professor at Revenue University, Department of Business Administration. Oh, very good. Very good. अच्छा इंट्रोडक्शन आमर इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन सरीला तो आमे आपर जगदीश साहू शुणा जगदीश साहू शुणिला आपण मान मन जहाँ किसी प्रश्न थी पचारि पारे कहीं यहाँ अनौपचारिक परिवेश तो कटक ओ मु हूँ जगदीश साहू टॉपिक कटक संपर्क प्रकाश शॉर्ट सर्किट नहीं आमे शुणा टे जगदीश साहू को तापर जहाँ जहाँ पचार थी मतामत थी दे पारे पूरा ओपन हाउस किसी असुविधा नहीं जगदीश धन्यवाद तबे डाकिल ए समस्त चिन्ह परिचय करेल आम तो अधा एथर आम क्लासमेट अच्छु आप सब चिन्ह परिचय सबुठ कटक हेरिटेज वॉक विषय बहुत दिन नाम शुणु आपंकर यहाँ आज 44th खटी आपंकर आज आईटा गोटे गर्वर कथा कि कटक चौद्वार आखपाखे सब हेरिटेज अच्छी सब डिस्कवर कल डॉक्यूमेंटेशन करेल आपर हेरिटेज वॉक अलग जाऊ समस्त नहीं गोटे आप गोटे अवेयरनेस क्रिएट कर बहुत बहुत बड़ा कथा यहाँ कंटिन्यू कर कहले विभिन्न प्रकार विभिन्न दिगरे आप काम कर इट्स रियली वेरी क्रेडिट सो रियली आई एम वेरी honored and privileged that I have been able to meet all of you and especially people like him who have done a lot of work for this thing also. Mo Raniat school le padutili and 1972 re pass kali. Raniat school a unique school. Yeah, Raniat school gote pila officer mo sara achi. Amara padutulu amar othulu Jobra re. My father was a state finance service officer but Jobra colony themsela to our city. And से स्कूल में हम थे जो हेडमास्टर बांचा नहीं सकते थे बोली you know पिन गोरा short height lean and thin लोग धोती पहनते थे very strict and those days जितना लोग सब very different type of man से तो तांकर और थिला GAT आसिबो स्कूल में ताको एडमिशन दिया तेणु से जो परिवेश में पढ़िलु मो सांगे रेवेन्सा कॉलेज पाखे जो सब आमर माछ बजार सब अच्छी जो जोबराम माछ पे पढ़ुले किसी जो कुली थे से आम तामिल पढ़ुले छतरबाड़ छाड़पुर पूरा एंटायर आम से पढ़ुले फैमिली गुड़ा बहुत प्रकार पिला पढ़ुले ता सांगे प्रोफेसर इकोनॉमिक्स क्षेत्रन पट्टनायक पुओ से पढ़ुले प्रोफेसर नारायण पति हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तांगो पढ़ुले बड़ बड़ एक्टर सब अच्छे एससी मेडी कॉलेज रे तांगो पिला पढ़ुले सो वी हैड ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग और से जो टिपिकल जो कल्चर टा कटक कि साई बस्ती कल्चर जी हो मैंने से आम पाख घर रिक्शा वाला हो कि दहीबरा वाला हो कि चाह वाला हो कि पान वाला हो दे आर ऑल यू आर ए एक्सटेंडेड फैमिली द कॉन्सेप्ट सेटा I have experienced that, and I have told in many places that this culture is unique in many ways. You know, bar college there करी पाठ पढ़ुछु एटी के और चक्कर ले ई जो गोटे भावनात्मक गोटे जो तुम्हारा संपर्क होती that is something which stayed in me for a long time, so I have been benefited by that. Then we came to Revensa College. And Revensa College, all of us know. My house is just next to Revensa College. Chokobari Pilgrim Road अच्छी, सीधे में वाटर थिला. तो टी जाओ तो
ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ପିଲା ଆସନ୍ତି। ମାଇ ବ୍ରଦର ୱାଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜ, ସୋ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱିଲ୍ କହିବେ କି ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ରେଭେନ୍ସା ପଢ଼ିଲୁ, ଏଠି କାହିଁ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜ ପଢ଼ିଲୁ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଆମ କଟକ ପିଲା ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସନ୍ତି ନା, ଗାଁ ପାଖ ପଢ଼ନ୍ତି ନା, କଟକ ପିଲା ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତି କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜ, ଏଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଗାଁଉଲିଆ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏନିୱେ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ କେତେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଆସି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ମତଲବ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ି ସେଠି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେଟା another type of culture was there. And of course ସେବେକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମାନେ ଡେଡିକେସନ୍ ଫର୍ ୱାର୍କ ଥିଲା, ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ୟୁନିକ୍। ଟିଚର ବି ଅଲଗା ଥିଲେ, ସେଠି ପ୍ରଫେସର ବି ଅଲଗା ଥିଲେ, and that is what I have experienced that time. Then that was the year 1975 when emergency came. I was pursuing political science, the liberties, democracy, the freedom of speech. It was a we joined that anti-emergency protest also. And many of my friends went behind the bars. So I was lucky or unlucky, whatever you can say. ମୋର ମଉସା ଥିଲେ ନରୋତ୍ତମ ପରିଜା, ସିଏ ଆମ ଅଶୋକ ପରିଜାଙ୍କର ବାପା, ଯେଉଁ ଓକିଲ ଅଶୋକ ପରିଜା ବାପା, ସିଏ ଥିଲେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଲିଷ୍ଟଟା ଗଲା, ମୋର ଏଇଟା ଏଠୁ କଟିଗଲା, ଯେହେତୁ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସୋ ଏନିୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ସୋ ଟିକେ ଆମେ ପଲିଟିକାଲି ଚାର୍ଜ ଥିଲୁ, ଏଣ୍ଟାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଧରୁ ନାଇଁ କି ସବୁ ଆମ ସବୁ ଟିକେ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। we should actually oppose. We should oppose. अपर धरिକି ଜବରଦସ୍ତି अपर ଆପାର ଗୋଟେ कटक एसपी Cuttack SP. Anyway, to cut the story short, ବହୁତ ଗୁଡାକ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଥିଲା ଏ ଦୋଳମୁଣ୍ଡି ଫଳମୁଣ୍ଡି ଏ ସବୁ କଲେଜ ଛକ ସେଇ ସମୟରେ ତ ଭଙ୍ଗା कॉलेज का एरिया भंगा हुआ था। correct. So anyway, that was the phase. तापर फिर पढ़ेलो हम चक्री पे पढ़ेलो, बाद काम कली स्टील अथॉरिटी, तापर राजस्थान में मोर 35 years एडी कटला। एंड जितला बाहर तुम जाओ एक्चुअली तो मन पड़े कंपेयर करो माय सिटी केमतिया ए सिटी केमतिया तागर कोन हमर कोन। सो आपण कटक से जो यूनिक कल्चर टाइप ऑफ हम जरा मिस करो ऑब्वियसली। एंड देन जयपुर 350-year-old टाउन, our 1000 to town, ये पचार दे कैसे है कटक। बोले यार तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा पानी पीने के लिए नहीं मिलता है राजस्थान में, और हमारे दो तरफ दो नदी चलता है तो पानी मुझे आई वाज द कलेक्टर ऑफ कोटा, 24 आवर वाटर सप्लाई चल रही है। फिर बोले यार 24 आवर्स है कौन तो क्या घंटा हो रहा है, 2 घंटा जब पटवार हुए चल करो तो 24 आवर क्या फालतू खराब कर चुके। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, आप उसको नहीं बंद कर सकते। क्यों, क्या हुआ? जैसा हम नदी के किनारे शहर है। बोला अच्छा नदी किनारे सो तुम, बोला हम सर दीपटे जोड़े नदी आम तो पानी सप्लाई 2 घंटा करते तुम कौन बोल छो। देन आई काइंड ऑफ कन्विंस देम कि डोंट वेस्ट एंड ऑल। सो मुको नर्मदा साइड है हाँ नहीं चंबल बोल रहे तेरे गोटे जो कहे जो सिचुएशन लाइक दिस Now coming back, then the विश्व कहले हम तो 8 तो वीडियो का मुझे 40% बाहर पड़े थी नहीं कि तो कहले तो मैं now coming back जे हम सब भावो जे what can we do? We could not be in the city for 40 years. What possibly we can do? Our time is limited. We are already 65 plus, maybe another 10-15 years or whatever. हम contact करी परियो. Looking back देखा गले पढ़ुली जो गोटे बही बाहर से 1990 रे कहते जो कटक सेंटेनरी वाला पढ़ुली माने केते लोग केते कंट्रोल कर जाते सब इंग्लिश तो छाड़ा इंग्लिश माने इंग्लिश कॉलोनियल डेज रे जो पढ़ुली और somebody came first man to come ता 3-6 मरि गले कटक रे नहीं कि से तथा से रहिले the first man who came, 2 people came from England to do that history work here. तापर काम कर चलले तापर 1900 मसीह कटक कौन हेथि बेले भावे कौट पिया पानी आसो सी कह पीबुवे पानी
कौन थी नाली गॉड नोज व्हाट वुड बी द कंडीशन जब किसी फोटो मिलता से टाइम रो देखले जानते कौन थी कटक दैट्स ऑल्सो तळ कथा से टाइम रे रही से कौन से जो स्टुअर्ट कॉलेज करो से अम्बो कॉलेज करो से जो सनतन पर आसिले तपर जो रेवेन्सा कॉलेज स्कूल से हम संस्था गुड़ा कर गले बोली आज आम कौच कटक बहुत बड़ा सिटी बोली सो से फेज रे अकॉर्डिंग टू व्हाट आई रेड मैक्सिमम जो कटक टाइम रही इन colonial group then what nothing apart from these 10 colleges during British college actually in fact we could not produce one more college of Revensa standard से कॉलेज कर दे गले तापर whatever से कले बड़ लोग सब लिखले सब लिखले हम जो छुआ वाले पढ़थु आया टू ओडिसा रा हमर फकीर मन सेनापति कटक बाहर चंती संग बाहर चंती राजनाथ बाहर चंती तापर what next I think according to मु बेजाती तो जानसी दीपक जानसी लिटरेरी ट्रेडिशन रो कटक रे जाम बुझी बोले हमर कोनतरा लास्ट फेमस पोएट of international standard was definitely Jatin Das. Yes. Isn't it? Jatin Das is the last person from Cuttack who stayed in Cuttack and died in Cuttack, which of the international standard. Everybody knows he was an English poet throughout this thing. After Thibe, I admit my ignorance, but how the Thibe that was But ये जो साहित्य अकादमी से ज्ञानपीठ हमको बड़े से बड़ी जो प्राइज है, I mean all these latest prizes that somebody from Cuttack could have got. People are getting from this thing. Do you know more लोकमान सब भुवनेश्वर पढ़ेंगे? Everybody has gone to Bhubaneswar naturally because of whatever reason, excepting hardcore Katkiyas. वकील डॉक्टर ये रहिबे यानी हाई कोर्ट अछि मेडिकल कॉलेज अछि तापरे That is the base of infrastructure development and social development and cultural development, heritage of Cuttack. So more of I read that thing. Let's not talk about the infrastructure. किंतु गोटे मोर कहता है गोटे 2025 रे ए वर्ष से माने पुणी कटक 2036 पुणी भाग दैट इज 2011 प्लस नाउ कटक विल बी पार्ट ऑफ द कटक भुवनेश्वर सीबीआईसी or something कटक भुवनेश्वर कॉम्प्लेक्स नाउ दे आर सेइंग पूरी कटक भुवनेश्वर 14 वर्ष मिसेगिरी एंड गोटे इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स करिवे एतरे कोन कोन लिखाइ छै That is about the infrastructure. We should know. Okay. हमको जानिया दरकार जे स्टेट गवर्नमेंट रा कौन प्लानिंग ता अछि रिवर फ्रंट पाइगा तांकर आसंता 30 वर्ष पाए प्लानिंग ता कौन अछि से प्लान ता किए कला ता कौन करे चाहन जोडा अब लिखाइ छै गोटे गोटे जिंस लिखाइ छै ता भितर पढु लागो सो एनीवे दैट इज द infrastructure part. Now comes to cultural part. 2011 रे प्लान लिखाई थी कटक कल्चर it has declined not civilizationally but institutionally. Okay, culture is say culture से डेप्थ अच्छी कटक ता सेति तार पोटेंशियल अच्छी अगर लोक बाहर दिले एबी बाहर परिवे सब किसी किंतु संस्था गोटे थी आगु उत्कल साहित्य समाज से उत्कल संगीत संगीत समाज संगीत एकाडेमी कला विकास केन्द्र पुणे पुणे कर
ऑल इंडिया रेडियो फॉर द मैटर ये तो जो बड़ लोग बाहर सब बर्तमान मु कहूनी दैट रिपोर्ट इज सेइंग दैट कटक रे बर्तमान से लेवल रो सिटीजन्स कलेक्टिव बर्तमान से बदल नहीं I'm only saying what I have read. It's not my opinion. Because more basic अभिज्ञता नहीं कटक विषय है. I am only saying what I have read. You know is better. Everybody talking about कटक है culture decline है गला. It can decline you. এটা ଅଛି ନା ଏଠି ଅଛି ତ ଯଦି ତା ଡେପ୍ଥ ଅଛି ତାପରେ ଅଛି ସାଇ ଅଛି ତମର କୋଇ ଯୋଉ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି କଲଚର ଅଛି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଏଠି ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କହୁଥିଲେ ସବୁ ତ ଅଛି ଏଠି ସେଇ କଲଚର ଅଛି ସେ ସବୁ ସବୁ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦେୟାର ନାଇଁ So that- ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିପାରିବି ଟିକେ ମୁଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ କରିବି କଟକର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ସିଟି ହିସାବରେ ସେଟା ଆଜି ନୁହେଁ 1000 ବର୍ଷରୁ ଅଛି ତା କେବେ ବି ତଳକୁ ଯାଇପାରିବନି ଆମର ହୁଏତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ସିଟି ଆଖପାଖ ସିଟି ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ହେଇପାରୁନି ହୁଏତ ତା ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ରିଜିନ୍ ଥାଇପାରେ ବା ଆମେ ବି ଦାୟୀ ହେଇଥାଇପାରୁ ଆମେ ବି କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲୋକମତ ନାହିଁ ନା ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ତାର କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜଟା ମୁଁ କହିବି I will tell you. Okay, allow me now. So ସେ अच्छा ठीक है मैं कहूँ let me respond to you also. Let me so again I will say okay ମୁଁ ପୁଣି କହିବି ଏ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛି ଯେ କଲଚରାଲ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ର ମାନେ କ'ଣ ଇ ଡିଫାଇନ୍ ତମର ଲିଟରାରୀ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଅଛି ଆମର ଟ୍ରେଡିସନ୍ वी आर द बेस्ट इन द होल थिंग इन द कंट्री ଆମର ସାଇ ପଡ଼ିଶା କଲଚର ବି ଅଛି ତାର ବି 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡେପ୍ଥ ତାର ଅଛି ଭାଇଚାରା ବି ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତମ ସହରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଅମିତ ଶାହ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଦିଥର ତିନିଥର ଗଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗୋଟେ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିର ଝିଅଟି ଜିତିଲା ତା ମାନେ କ'ଣ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ वी आर secular that shows a city रे जो भाईचारा में कही आसु केते डेप्थ अछि इट इज देयर आई एम नॉट सेइंग दैट बट कोजी कोन मतलब डिक्लाइन माने कोन तमर आ बड़ बड़ साहित्यिक लेखक किंबा ओडिसी डांसर गला 30 वर्ष रे की प्रोड्यूस करो सिटी आर नॉट एटू बातले संजुता पाणिग्राही एटू करथि नहीं कि कुमकुम दास संजुता पाणिग्राही ओ यू नेम इट नो सो इट बासले तो मोर बेसी कहया कथा कोन डिक्लाइन माने सीट रही गला कला विकास केंद्र कौन मु आई डोंट वांट टू कमेंट बुझले आई डोंट वांट टू कमेंट दैट आई हैव टोल्ड हिम आई हैव बीन देयर आल्सो माने भल काम करथे अपन बट इफ यू सी दैट कला विकास केंद्र यू विल फील लाइक क्राइंग थर्ड रेट गोटे ऑडिटोरियम साउंड सिस्टम नहीं गोटे फंक्शन जाइली ना जोड़े जन काढे जो इसे जोड़े डब्बा रखा है you think कौन चेयर ये चेक आप ठिक लेवे पछले आए एमती कोन है सेटा जरा इनक्वालिटी के आपन को सिखु जंती नाच गीत एटी के सिखु जंती हु आर दे कंपेयर विथ भुवनेश्वर यू आर स्टैंडिंग नोवेयर भुवनेश्वर रे वर्ल्ड क्लास देयर आर 2-3 प्राइवेट सेंटर्स गिविंग ट्रेनिंग फॉर ओडिसी डांस डू यू नो इट or not? See that girl said Surata Mahapatra and that Aruna Mohanty. You go and see foreigners for only foreign students. Where are we? Why did our Kala not good? I'm just giving an example. Then we'll talk about libraries, we'll talk about these. Incidentally, I'll only say, close by saying, Cuttack development plan entirely listing कराइज को सस्ता थिला को लाइब्रेरी थिला को सो थिला कौन होतला साही बस्ती कल्चर कौन थिला आपन पूजा कौन थिला फॉर एग्जांपल व्हाट इज मेंशनिंग पूजा एवरीथिंग इज सो आई एम नॉट सेइंग दैट दिस थिंग लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट like कौन करा जो व्हाट पीपल आर सेइंग अगेन नॉट माय दिस थिंग ही कैन से बेटर दे हैव बीन गोटे ग्रुप रे जेते ग्रुप काम करछथि आपन ग्रुप अछि सारंग गोचड़ी सार पर अछि केते लोग काम करछथि सब विभिन्न क्षेत्र रे नहीं ए ग्रुप गुडा को गोटे जगह को
ଅଣାଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଣାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଦୁଇରେ ଭାରତ ପ୍ରଧାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହଉ କି CDR ହଉ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି they have to say. ରାଜସ୍ଥାନରେ ସେ ଜୟପୁର ହଉ କି ଯେଉଁ ସେଠି ହଉ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଅଲ୍ଟାଇମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଟା ୟା ପାଇଁ ଏଇଟା ୟା ପାଇଁ ଏଇଟା ୟା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଇଁକା ଏଇଟା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁକା ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ବଡ଼ କନଫରେନ୍ସ ଭାବେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ହେବା ଦରକାର। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଇ ରିଟନ୍ ଆ ସ୍ମଲ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖିକି ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ତମେ ବିଷୁ କହୁଥିଲା କଟକର କଲଚର ଡେପ୍ଥ ଅଛି ଏଇଟା all of us know about it, but the potential is there. We don't lack plan is there. We don't lack funds are there. Who will say no to Cuttack for a fund, tell me? But provided somebody will ask. ଏତେ ବାହାରିଲା ବଜେଟରେ ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦିଆହବ 500 କୋଟି, ବସ୍ ଦିଆହବ 300 କୋଟି, ସମ୍ବଲପୁର ଦିଆହବ 200 କୋଟି ବାହାରିଲା। So ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ ଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏ କ'ଣ ତ କଟକରେ ନା ନାହିଁ what do you mean? ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ପୁରୀ କଟକ ଇଜ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ। हमारे पास प्रपोजल ही नहीं है। What is this? I देखो दीपक so many friends बोला कागज तो बढ़ाओ। Why not? Anyway, some things there, some funds they gave for that Cuttack Chandi, they made a best of it, whatever. Then some fund they put in Cuttack Chandi Mandiram. Anyway, I will end by saying one thing that ame jete sama agachila amara age group was not their age group. Okay, let us do a 10-15-year-old plan again. 15 years, hopefully we will live for 15 years. What can be done and who will do what? अपना धर बॉय लिख लियो टे या पर दुर्गा पूजा के सुंदर करो है ना something you are doing. We will share समस्या बसी उकिल डॉक्टर कोने नंबर चार्ट अकाउंटेंट्स हो किंबा जो बिजनेस पीपल आर देयर गोटे कोर ग्रुप करा जाओ एकेडमिशियंस रिटायर्ड प्रोफेसर्स एटसेट्रा अपन गोटे एमान गोटे करिकरी गोटे 20 दिन गोटे ग्रुप पन लिखा एंड तार रेगुलर मीटिंग हो he is an engineer computer man he will take Cuttack रे कंप्यूटर ऊपर हम सब AI फे ऊपर AI करा दे पारे he can tell somebody will say culture ऊपर AI करा दे पारे बड़ा विकास के विषय AI करा दे पारे whatever so heritage culture kind of this even education creating infrastructure whatever विभिन्न प्रकार आंदोलन शुरू गोटे ग्रुप करके काम दिया जाओ से माने स्टडी करंतु दे कैन नॉट से कि एटा हम जानथु तो एमदी कोन अछि नो दैट इज नॉट पॉसिबल कोन सरकारी फाइल में प्लान लिखाई छी वी मस्ट नो एंड वी मस्ट गो एंड चैलेंज देम विश्व बड़ा बड़ा 40 वर्ष पर आसछु एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई विल बी वेरी हैप्पी जदि किसी गोटे ग्रुप करा जाए जदि तार मो जदि मेंबर हे पारे अपन से मिसिकरी एंड देन वी कैन वर्क एंड टू थिंग्स आई डू रिगार्डिंग पॉलिटिक्स आई डिडंट वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स बिकॉज़ एमएलए ना ए बोले वो घरे लाइन टाइम चली एमपी एंड एमएलए stand in queue in front of my house. Why should I become a only thing I told my brother, retiring, coming to Cuttack Priyasiri, सकाल जाकर साइकिल मानसो तुझे टिकल आनिकरी खाइकरी आराम रे टीवी देखि सोई परिबी इट इज पॉसिबल खट्टे मारले कलसरे बसिलो खट्टे मारलो मानसो बाकी खाइलो इज द बेस्ट वे ऑफ एन्जॉयिंग लाइफ am I right we are doing मानसो किंतु तार पर मिसी के तो एसडीओ से लिखता कर रहे
But Cuttack also be able. Anyway, coming back, that's possible. Why not politics? Why should we leave politics to Gundas? That is the question. See, कौन ना उठे, किस एक को politics करे हुए, ये क्या पता है? Since good people don't go into politics, they are there. Let them be there. We don't want to take over their way. But politics doesn't mean that you enter a election or something like that. Politics means that the politicians should be scared of you. MLA should be dhoriya padgu. About a retired officer of the OS, Jibuna actually a law and destination. This will be, if you form a group, he will really be scared of you. He will call me a MLA. What है? Dostar को ये जानते. तो मैं भाई के बोलूँगी, it is possible that we start a group. You pick up somebody as its president, preferably a retired judge can be president. Okay, whatever, you pick up somebody, he got a retired, then let us form a group. Asanta 15 वर्ष ପାଇଁ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ କ'ଣ କାମ କରିବ ଆପଣମାନେ ଡିଫାଇନ୍ କରନ୍ତୁ. whatever you were to this thing. Dilip can say today there are 3 private cancer institutes in Bhubaneswar. One by Bakshi, one by Tata. Go to another Harihara cancer institute. You will start crying. So तोड़े लोगों पट्टी में खुदा सी पूरा गाँव वालों से वो कैंसर पेशेंट paid नहीं. I have been there. I mean, one of the relatives had cancer in the capital. थोड़े पट्टी से. Bhubaneswar is having 2 cancer institutes. Why not one more here? इतने हम कितने बड़े हैं? 400. And we are little fortunate that whatever we have discussed that has changed in last 5-6 years. Originally, we had only 100 beds. Before 2020, 100 to 150 beds were there, and the Delhi patient admission was 600. 600. 150 beds, 4 guna admission hotla, because the demand was so high, and that was the time when we could convince the government for a 6-story building to make it enhance the bed number to at least 500 to 750. Not happening. Which has been materialized, and now we have approximately 750 beds. Wow, wonderful. And still there, and we have got a dharamshala which has been built in collaboration with a benevolent person, a 4-story building, which is very nicely made, and the prati floor 30 bed for attendant as well as for one patient, with a cupboard and a best facility for toilet as well as bathroom. Very good. And with a nominal collection of 30 rupees, they are staying. And I should feel proud that it has been my sole personal effort. Wow, very good. Ishan Bhartiya has made it. Memory of his father. Because father and mother both were being treated by us, and so naturally, so that was one of his contributions. And so 120 people from different places, जो माने हमें देखी चु हम career रे कच्चा तले सोये को पाउन सुले सोये रानु सुले सेठी 100 जन खाली रोना आती हमें तास संगे रोटा 350 स्क्वायर फीट रोटा कर दी चु किचने निजे रंधी की भी खाते. So that is one of the very good thing which has been done. And someone is providing food free of cost nowadays. अच्छा. अच्छा. They are giving नहीं आओ हमारे ये जो 5 टंकिया मील सेठी उटा सेंटर अच्छी सेठी पेशेंट नहोती तो अटेंडेंट ता सहित मध्य अच्छी आओ एटा भी आपण जो फ्री कोना सेठी उटे आसते एबे ही सेटा 2-3 मास हला माने दे आर गिविंग अराउंड 100 पीपल को खाଇବା ସେମାନେ डिस्ट्रीब्यूट करछन फ्री सकाळ रात्री देखा हां दिखा को आगुरु तो आसते थे दुकान लोक बाहर बहुत देखिए ना. because here from 1980 horrible. 45 years 60 is in our
माने बिलीव मी हमर तळे एडमिशन है कि सोया पई मध्य माने वैकेंसी नथिला फ्लोर भी वैकेंसी फ्लोर and and another thing is that this is the only hospital which has been very highly equipped. Our radiation machinery linear accelerator, we have got 3 linear accelerator. Odisha re kono se institution re 3 linear accelerator nahi, gote linear accelerator सब private hospital चलाई चलती because सेठी paying, एठी all are free. Ethi we give medicine, total medicine is given free. And everything in the investigation is free. Apna CT scan, MRI to आरंभ करके PET CT scan पर्यंत मध्य all are free. Aguru samane we decided that we will collect from people who are economically so there was a debate. So every citizen of the state has a right. But I am discrimination karibu nahi. Say ground re has made all free. And we have also tried actually to get the investigations, molecular level investigations and high investigations which are not available. By collaboration of different national and international, these facilities have been made available from 2025. So there has been a milestone which has been built because of about I should say it has been a 25 to 30 years of effort. We started this effort from 95, very honestly speaking. But now pushing it, making a resolution about it, meeting the governor, minister, chief minister. Actually, sir, you are rightly saying now, Acharya Hariyar Institute of Cancer. It's a pride for the state now. It is now center of attraction in the Eastern India. Yes. I can say. Yes, that's And great. most of the patients, my son told me that most of the patients are from West Bengal. His son has joined postgraduate this year. ଆପଣ ସେ କହୁଥିଲା He is my grand student. From Bihar, Chhattisgarh, major patients from outside side. Bengal. You just Bengal imagine. ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗଲ ଏ ଯୋଉ ମିଦନାପୁର ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଏ ଦିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଲ୍ ତାପରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଆପଣଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ and ଇଏ ଏବେ ବଢିଆ डॉक्टर भी बहुत कम एमानक बैच में 6 जन पीजी स्टूडेंट मात्र ଆମେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ପିଜି ଥିଲେ ए भी 6 पेशेंट तो ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସବୁ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିରେ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଖୋଲି ଯାଇଛି Yes. We have got super speciality in surgical oncology and we have got super speciality in gynecological oncology, head and neck oncology and many others. ଆଉ ତାପରେ ତ naturally ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ 2-2 କରି 3 ବର୍ଷ 6ଟା ତେଣୁ that facility has improved. It has definitely enhanced the strength and infrastructure. Another information I would like to share which is on record. This is a record, history record of the Cancer Institute. I had a lifetime collection from 1980 to 2000, 40 years of my book collections, national, international journals, donated that. which actually was crowding my house for 2 houses and there was no place to move, which I was a paid member actually for all those periods. So before I retired, I made an index. My personal sitting room has made a library as well as we have got a net connectivity donated by Geo in 2014, वाह बढ़िया. which is connecting 106 institutions In the country. in the country. This is an example. This is an example what you give. So anyway, I mean that I am aware of it. So I think he deserves a round of applause. Yes. Because the reason that after me, I don't have anybody in my family to go. ଏବେ क्या कुछ 10 वर्ष जाओ एपटे क्या कुछ Who will study? situation से यार रास्ता So anyway, I will conclude where Karibi. I will really like to react to what Vishwa told. It struck me that the कौन एमती हमारे ओडिशा रे कण माने कटक जो हमार संस्कृति ऐतिह्य परंपरा अक्षुण्ण अच्छी कहले एते कोनोसी या पर विवाद होई परिबो नाही कटक संस्कृति कटक ऐतिह्य कटक परंपरा सब ऐतिह्य इतिहास सब तर अक्षुण्ण अच्छी किंतु गोटे विश्व भाव 1000 वर्ष धरी संस्कृति जोड़ा अलाइव थिला वाइब्रेंट थिला
ओके केते दशक भितर ओके संस्था गुड़िक छाड़ी मार्क माय वर्ड्स ओके लोक मैंने सब अच्छा समस्त अच्छा ओके सो कटक कल्चर डिक्लाइन है पैसा जो डिक्लाइन है कटक कल्चर से मन डिक्लाइन है आम तो छाड़ सब इट डिक्लाइन बिकॉज नॉट वी people who are there they have let it decline. So my point is जदि उत्कल साहित्य समाज कला विकास केन्द्र कि जो बड़ संस्था होता किंवा से जो आपनकर आगर होता जो नाटक गुड़ा होता जो ये स्टार जो आम मैंने रिवाइव कर दे पारिबा किसी दरकार नहीं कटक रेडीमेड सब अच्छे हम तो रिवाइव कर दे रे करला परिबा हमें इमीडिएटली गोटे डिफरेंट दिखाओ गोटे जिनस से गोटे एग्जांपल दला कैंसर इंस्टीट्यूट किछ लोग प्रयास जो आज कैंसरटा गोटे एडे गोटे संस्था 700 बेड संस्था के आसला जोटा कि आगु 150 बेड नथला बट एवर इज 100 बेड एग्जांपल सो मो कहता जोटे जिनस गोटे ला स्कूल सरकारी स्कूल ओके सरकारी स्कूल दयनीय अवस्था अच्छी मुझे कहती आई एम रेडी टू गो ट्राइड स्कूल है ना एवरी ईयर मुझे तुमको भैया तुमको 2 मास समय हफ्ता 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 दवा रेडी अच्छी आई विल गो एंड ट्रेड छुआ साथ बसिकी व्हाट एवर आई कैन आई विल ट्राई टू इंटरैक्ट विथ देम हेल्ला नहीं इतने आम अच्छे रिटायर्ड लोक केते थी कटक दे अच्छी लक्ष लोक थे है ना किसी किसी लोग मिसिक जब एडप्ट करिया संस्था सरकारी स्कूल खास करके जो गरीब पिला पढ़ुन सब वी कैन डू इट 25 वर्ष छुआ कोटे पढ़ुला वी नो कोट पढ़ुते सो एजुकेशन इज अनदर एरिया व्हिच वी कैन एक्चुअली मेक इट हैपन बाय गिविंग सम टाइम सो एनीवे आई विल नॉट से मच ओनली थिंग इज आई टू आंसर योर क्वेश्चन आई विल से Cuttack culture actually has not declined, I agree with you, but the institutions have declined. Therefore, according to my request is that if they are not declined, good. I am not saying they are not there. There are people working. There are very many people working. He gave example. Of course, that is medical profession, not culture as it is. But if you ask me, I will say I will give your Kala Vikas today 10 out of 100. Do you know? बाबूलाल जोशी स्त्री सब संपत्ति गुड़ा सब लगे गोटे कला विकास केन्द्र करते I will example, don't tell them, they may not like it. You go and see. An example तो जाएगा. तो मोर विनम्र बुझाना मोर कहार कोशिश करार नहीं. आमे कौन करेगा, आमे भाईबा, किए कौन कला, किए न कला, सेटा हमरो उद्देश्य नहीं. And that is the way I see Cuttack's future. We can make a big difference. That's all I have to say. Any questions? Let us ask only questions. If we make ourselves a party to the discussion, then it will be a never-ending affair. And he is in a hurry. And he is in a hurry. ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡରୁ ଲୋକ ଆସିବେ we can plan out who will do what କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ it's a very good suggestion. My question is who will bear the cap? You, I? No, not it possible. Like it is totally impossible in present scenario. Sir, ଆପଣ ତ ମାନେ ମୁଁ ସାର୍ କହିବି କି ଭାଇ କହିବି କଲ୍ୟାଣ ହଉଛି ମୋର ସାର୍ ସିଏ ବସିଛି ଚୁପଚାପ ସିଏ ମୋତେ କିଛି କହୁନି ମୋତେ ସେ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରନ୍ତିନି we are all friends ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ କଲେଜ ଛକରେ ବହୁତ ସମୟ କଟିଛି ମାନେ ମୁଁ ବି ରେଭେନ୍ସା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଲ୍ୟାଣ ବି ରେଭେନ୍ସା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ କଟିଛି ସେ ଛକରେ ଏନିୱେ ସେ ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ଯେତିକି କଟକକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ମାଇ ଜର୍ଣ୍ଣି writing books ମୁଁ ଏଇଠି ପାଠ ପଢିଛି ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଇଠି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ବାଣୀବିହାର ଚାକିରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟିଟା କ'ଣ କଟକ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟିଟା କ'ଣ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗେଟିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନ୍ସର ଅଲଦୋ ଆଇ ହାଭ୍ ୱାର୍କ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ କଟକରେ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟଡି କରିଛି ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରିଛି ବହୁତ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି
ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟିଟା କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଏଠି କାହିଁକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବନି ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ ରାଇଟର୍ସ କାହିଁକି ହେଇପାରିବ ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟିଟା କି ଆମର ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁମ୍ କରାଇବା କି ବଢ଼େଇବା କି ଏମିତି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦରକାର ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେଇଟା ଅଛି କି ନୋ ଆପଣ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଦେ ହାଭ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ମି few days back they invited me some suggestion ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁ ନାଁ ସବୁ କହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଇଜ୍ ନେଭର ଟୁ ମାଇ ସି ୱାଜ୍ ମାଇ ନେଭର ବାରଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ବାବୁ ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ତ କହିଲି ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କଟକ ଉପରେ କହୁଛି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ ଜାଣିଥିବେ କଟକରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କଟକର ହୁଲିଆ ବଦଳି ପାରିବ କଟକ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିବ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଟକ ହେରିଟେଜ୍ ୱାକ୍ ଆମର ଏଠି ଖାତା ଖତିଆର କିଛି ନାହିଁ ଦୀପକ ବାବୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦିଆଗଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କେତେବେଳେ ହଉଛୁ କେତେବେଳେ ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭେରି ୟୁନିକ୍ କଟକ ହେରିଟେଜ୍ ୱାକ୍ ଭେରି ୟୁନିକ୍ ଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟ୍ସ ଏ ପାୟୋନିୟର ଆନାଦର ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ସିଟିଂ ହିୟର ଆମର ଦେଉରୀ ବାବୁ ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେଣି ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏନିୱେ କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ବହି କାମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କଲା ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯାଏ ବି କନସଲ୍ଟ କରେ ଜିନିଷ କ'ଣ କେଉଁଠି ରେକର୍ଡେଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆପଣ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଚାରିବେ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆରାଇ ପରେ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ କ'ଣ 5ଟା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବିକଜ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ରେକର୍ଡେଡ଼ ଏଭିଡେନ୍ସ ଫର୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର 1 ପଏଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ଆମେ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ରହିବୁ ବେକରେ ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ପକେଇକି ଠିଆ ହବ ଆମର ଆଉ ପ୍ରାୟୋରିଟି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଏତିକି ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯଦି ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ହବ କଟକ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ଏଇଟା ହଁ ଏଇ ପସିବୁଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟିଟା କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ନେଇ କାମ କରିବା କିନ୍ତୁ କଟକ ହେରିଟେଜ୍ ୱାକ୍ ମୁଁ ଯେତିକି can we get a list of these organizations and the persons of ଏଇଟା ବୋଧେ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ମାଇଲେ ସବୁ ମାରିବେ ଆଉ official list as he says we have to collect from different sources he can do it that is the reason I am telling ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବନିତ ଇଏ ଅଛି ମୋ କହିବା କଥା So many organizations. we are not aware ଆପଣ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଟକରେ ଏତେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ନାହିଁ Organization more than 100. ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି And they are also ନାହିଁ doing their କଲଚରାଲ job. ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ Properly organized system. you invite them They are not in a systematic manner. we have guests ठीक है जो माने परे आछंती एवं ताकर इंट्रोडक्शन हेनी समान टिके काइंडली निजर इंट्रोडक्शन दियंतु Ashok Babu is from Bhubaneswar but he has keen interest in Cuttack because he is studying once again नहीं सी एक्चुअली रोड जाम रे फसिकरी डेरी होला तक अदरवाइज से आसंती मधुर मधुर आम इवेंट को और लिटा तक विशेष See a Cuttack. नहीं से बिलोंग्स टू आवर लोकलिटी मु तेनो असुर को कोई तो आम साई जोई बोली किशोर दा किशोर भी कटक हेरिटेज वर्क रो जणे मेंबर and he is a very renowned photographer. आउटस्टैंडिंग फोटोग्राफर अच्छा ये विश्वरंजन तमरो ये छ विश्वरंजन देवरी घर ढेंकाना रहउछि कटक रे कॉर्पोरेट रे थिली कॉर्पोरेट रो वॉलंटियर रिटायरमेंट नेला परे
into socially active and charitable things. बहुत बढ़िया से विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स रे हमर हेरिटेज वर्क्स जोटा सिटीजन्स इनिशिएटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बैक नहीं कटक हेरिटेज वर्क बढ़िया आरंभ करचंती वर्तमान सुधा जगतसिंहपुर रे ढेंकानाल रे पुरी रे एवं टू a certain extent he started the Cuttack মানে heritage work as a movement. ओके ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧୀରେ 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 ଇଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ଟୁ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳେ ଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଦୀପକ ବାବୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଥିବେ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବ ସେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଫି ଦିଆ ଦୀପ ଗୋଟେ ସଜେସନ ତମର ଯୋଉ ହେରିଟେଜ ୱାର୍କ କରୁଛ ସଣ୍ଡେରେ ୟୁ ଆର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଜବାହରଲାଲ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ସେଇ ବାରବାଟୀ ଏରିଆ ଥରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କାହିଁ କରାନ ଯେ ଥରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଛୁ ନା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆକ୍ସେସିବଲ ଟୁ ଅଲ୍ ଇଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଡି ସେଟା ଗୋଟେ ସବୁ ତମେ ନାଇଁ ନେଟ୍ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ ସବୁ ହେରିଟେଜ ୱାର୍କର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଆଇଟେନାରୀ ଥାଏ ଆଇଟେନାରୀ କୋଉଠି ଏତେ ଭ୍ୟାରି କରେନି ତଥାପି ଆମେ କଟକ ହେରିଟେଜ ୱାର୍କରେ ଯେହେତୁ ଲୋକ ବୋର୍ଡ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମର ବେସିକ କଣ ଅଛି ଆମେ ସେଠି ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର ଯାଉଛୁ ତା ନା ବେଳେ ବେଳେ ସରପ୍ରାଇଜ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କହୁ ଆଉ କଣ କହୁ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଛୁ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ତମେ ଯାଇଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇଠୁ ମାନେ ସେଇଠୁ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦି ଓକେଜନ ଯଦି ସେମିତି ଓକେଜନ ହେଲା କରାହେଇ ପାରିବ ମାନେ वी आर ओपन टू इट ନାଇଁ ଆମେ वी आर ओपन टू इट କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି ଯେ ଆମ କଟକ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳିତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜି ଯାଏ ବି ସେ ଗଡ଼ଖାଇଟା ଖୋଳୁନାହାନ୍ତି ଦିଟା ଲାଇଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଳଉନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ଲୋକ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଧେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ 1925 ମସିହାରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା even after a century it is part of the plan also in very bold letters कि ये पार्टी अभी करा दिया लोगों ने कितने लड़ा करा जी बजे नहीं गॉड खाइरा जो स्टार्टिंग में जो बिल्डिंग ठोका आसी 20 years of past crores of rupees have been spent question होची आपण जो कहले जे प्लानिंग ता हवार अछि जे हमें कोन करियो 5 years 7 years 10 years sorry some please introduce जॉन बाबू और गायत्री पदार्थ विज्ञान रिसर्च कला काम करछि हम हेरिटेज आर्कियोलॉजी ऊपर इंटरेस्टेड वेरी नाइस अच्छा पदार्थ विज्ञान रिसर्च रो गवेषणा नाही की पदार्थ विज्ञान कला से पीएचडी করছে যদি ছোট ছুয়া বেলে দুষ্টি पीएचडी করছে সে ব্রিলিয়ান্ট পারসন লেখালেখি भी ভালো করে তার সবথরে ইন্টারেস্ট আছে हां জানতো ମୁଁ ଜୟନ୍ତ ସିଂ ଆଉ ହେରିଟେଜ ୱାର୍କର ମୁଁ ପୁରୁଣା ମେମ୍ବର ବହୁତ ବଡ଼ କଟକର ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେଣି ସାର୍ अच्छा अच्छा वेरी नाइस and he is another picture he is a very good photographer actually ଭଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି those are acclaimed अच्छा ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି କିଛି ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କିଛି କଥା କହିବାର ଅଛି ସେଟା ହେଲା ଯେ এই जो कथा राजा बाबू उठेले এবং এটা নিহাতি বাস্তব কথা যে আমার কটকরে অনুষ্ঠান जो सब अवस्था रे अछि भल अवस्था रे प्राय नाही अनुष्ठान अछि बहुत अछि किंतु भल अवस्था रे नाही आ जोटा आज्ञा कहउतले कोऑर्डिनेशन रो अभाव रहछि 100टा अनुष्ठान अछि किंतु मु जानिनी भाईमुंडी अनुष्ठान कोन करछि भाईमुंडी अनुष्ठान जानतेनी कटक हेरिटेज वर्क कोन करछि
এই অবস্থায় আমি অଛୁ তেণু এটা ভারি দুঃখর কথা বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়া যুগরে ଆମେ ନିହାତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବା ଯଦି ଚାହିଁବା ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବା ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା जोटा सर कहले गोटे छोटिया के गोटे कमिटी जो हम सेंट्रल कमिटी ताधरे कंसिस्टिंग मैक्सिमम 5 मेंबर्स फ्रॉम वैराइटीज कैटेगरीज दैट इज बेटर ମୋ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ପାଞ୍ଚଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନା ଖାଲି ଗାଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକି କାମ ମୁଁ କରିଦେବି ତ ଏଇଠି ଖାଲି राजा जस्टिस विमल दास when he was judge also here आपण जानचंती गुडा खंडे जजमेंट देथिले से कोंतना जो मेडिकल कॉलेज ठीक करा जाओ रास्ता गुडा खंडे जजमेंट देथिले but I don't know, you must be knowing him better. He or some such 2-3 people, can we request them, sir, about to get a go? Let's say interested मते सोशल interested से आसिबे से रिटायर्ड होता रिटायर्ड से प्लस आपण अरे समाज रे बाहर है देख खराब माने बेसी चली पर माने he's not much age कितने 75 नहीं एज बेसी होना हम तो 5-10 वर्ष एज कितना होता है बेसी कोडे जानते 74 जो ना को ए भी आसले बहुत कोरिलेशन 73 we just want him to अच्छा हमारा why we want actually we want a person who will देखिए that is the purpose so that actually that we can find out yeah no, we have not everybody will agree na that's true well you can ask make a beginning then चलिए किसी असुविधा नहीं बोलो some judge अच्छा चाहता इंद्रजित मानती भी कोई नहीं वाजे दीपू भाई दीपू भाई हां सेटा हमें डिसाइड कर पाबे कैन think about सब लोग को यार का that should be सब डिस्कशन है ना जोटा तुम कहलो की बिले बेकरे माटी बांधिबो तो मु कहू जे आमे जदी ओटे आगे एग्जांपल नवा धरो कळा आमे समस्त मिसी के दिन गोटे टाइम फिक्स करके जिबा तमर कोन प्रॉब्लम अछि एटा काहे के हेई पर नहीं जो जाने तो उस विषय जाने नु मुदा आमे लिखि की दबा के आमे we will talk मैं जो कहू जा that is not the तारो मेथड अछंती जब से मैंने कोन कहले सिक्स पैरासाइट्स मु एकदम ब्लैटेंट कथा कहू I don't care to anybody very blatantly tell anything सेटा दस so we'll talk but सेटा will talk about that we will talk about this hela एटा जो सिंपल लागुची एते सिंपल ए राजा so delicate things let us take it on us let us see who are the parasites no problem right करिया कथा करिया नहीं but let us identify नहीं ऑलरेडी करि परिबो भाई छाडी नहीं ऑलरेडी राजा को मुद्दे छाडी बेनी ना करि कोन तमे पारिबो भाई छाडी बेनी कि तमे पारिबोनी नहीं सुनंदो चेष्टा करो एई पार चेष्टा करे अच्छा नहीं आपण टिके वो गोटे मिनिट नेबी सेटा होची जे जोटा राजा ऑलरेडी मो पोजीशन खराब कर दैछंती मते आउ कटक हेरिटेज वॉक को प्रशंसा करके आगु किंतु मो सेटा को गोटे उदाहरण हिसाब रे दबाव चाहतो जे 2019 मसारे एप्रिल मासरे मधुबाबूଙ୍କ जन्म जयंती रे हम जेतबेले कटक हेरिटेज वॉक आरंभ कलु सेतबेले हम सहित केही नथिले 5-10 जन आसे कि एठी आरंभ करते आज मध्य हमर फंड्स नाही कि ऑफिस नाही स्पॉन्सर ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट किछि ना बट आपण देखंतो हमें 78 टा वर्क इन स्पाइट ऑफ पैंडेमिक कर सरले हमें 44 टा कटक हेरिटेज कटिरो सेशन कर सरले तो मु केवल एति की कहबी नम्रतार सहित जे आपण जदि चाहिबे ताले गोटे गोटे काम छोट हो पछे करि पारिबे सेटा मो निज
अनुभूति रे मु कहूची मु भी भाबी नथिल जे मु किछि करि परिबि इनफैक्ट मोर स्वास्थ्य अवस्था दृष्टि एटी बसचंदी मो श्रीमती एवं मो झील एवं मोर किछि बंधु जो माने मत भला जानती अभिनय एमाने चाहू नथिले जे काम मु आरंभ करे कहिना स्ट्रेनस हो स्ट्रेनस होउची मत आज भी मो ठीक आसिया पूर्व बैग रे खाता रे गार पकेइबा कोठी कोन बैनर्स अछि ताको ठीक करिबा ट्राइपॉड को ठीक करिबा ए सब करिबा को पड़िबो बे जे दायित्व नबो ताको करिबा पड़िबो तार कारण होची हमर कोनोसी इंस्टीट्यूशनल बैकअप नाही तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव आपण जदी नेबे तो इंडिविजुअली ही करियो पड़िबो किंतु गोटे समय पर मोर आज सैटिस्फैक्शन जे कटक हेरिटेज वॉक बंद होबो यस कटक हेरिटेज वॉक चलिबो आमे तो निहाती बस एगलानी जीवा काली तमे एठी बोलो 15 पड़ी को देखा ए ना 15 वर्ष एप्लीकेशन लोड एक्सेप्ट ना मोर हेल्थ इश्यूज बहुत अच्छी ता सत्ते एटा चैलेंज माने मो कहता जदी आपण स्थिर करिवे तने मो ए कामना करिवे कष्ट हो पछ मो करिवे ताले करि पारिवे No, unless you have passion, you can't do anything. नहीं से तो अच्छी पैशन से Passion ଟା ଅଛି ବୋଲି ତ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ना पैशन टा अच्छी कि ସାଲୁ କହିଲେ ମୁଁ ମାଂସ କିଣିକି ଖାଇକି ଶୋଇବି ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ଯିବାକୁ ଆଡ଼େ। किंतु दीपक भाई किंतु गोटे कथा किछि हबनी बोली जो कथाटा बर्तमान सेटा दैट हैज बिकम ए फैशन एवरीवन इज सेइंग मो बारे टाइम है मु कोन करिवे मते काई आपण रखछथि एक्स को जाकंतु वाई को डाकंतु मते काई रखछथि दिस आई क्वेस किछ असुविधा नै सब कुछ बाबा कले दिल्ली बसियो दिल्ली मना करे बड़े असुविधा क्या आसे नहीं सर एम्बिशियस हमारा important is monitor is much important नहीं ଆଉ also माने प्रति सप्ताह गोटे गोटे जदि आपण ये करि परिबे वर्चुअल मोड रे 4-5 जण नै यू विल बी देयर सर विल बी देयर वेरी फ्यू पीपल विल बी देयर हर बसिकरी वर्चुअल डिस्कशन कैन बी हेल्ड ना नहीं वर्चुअल रो प्रॉब्लम टा होची वर्चुअल रे गोटे पॉइंट पर आ इन्वॉल्वमेंट हुए आइडियाज ऑनलाइन कथा दृष्टि वर्चुअल ठीक अछि किंतु हां ग्राउंड लेवल को इजियर टू ऑर्गेनाइज ग्राउंड लेवल रे एटा यू आर राइट इट इज इजियर टू ऑर्गेनाइज दीपक भाई आज्ञा stop taking plea for help because I'm telling you very honestly. This is honest submission. coming from A person who looks at the sky is more shy than a person who looks at the tree. Hello? that is You do not know what health issues others have, which is must be much bigger than. no I'm not comparing No, I'm just you stating feel about you are myself. happy. You should be happy that you are. I'm happy and healthy. I'm always happy to all. I'm You very desire happy to be happy. You will be happy. yeah I'm very happy that I'm with my friends That is the spirit. so he only trying that how in fact he has much you know right, problems than me. I know it But he never gets this must दिल्ली एटी गासे बात असुविधा बहुत कथा दिल्ली पुरा बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स अछि और सीवियर एंड सीरियस प्रॉब्लम्स अछि दैट आई नो से बाबू छाती हुए तो जो मैं जानी छी किंतु मु सेगुडा डिस्कशन करे तर कारण सेगुडा डिस्कशन कले हम आ किछ कर दे only thing ए जो यार हमरा अच्छा ये डिस्कशन करिवार माने मीटिंग करिवार गोटे डिस्कशन आई अंडरस्टैंड we have to upgrade our desire needs are there are a lot of needs at different corners the moment you upgrade your desire then drive will automatically come quite right yes quite right so that is what I understand that whatever you do it may be whatever field or whatever maybe it is No, that is legal true. field or any field or That is science very field or much any first is desire dream you activate that you dream and about a question practically before we start not question suggestion mautili and today luckily we are young member also that pila mane school college re amo ऐतिह्य विद्या विषय काहे की पढ़िबे काहे जानिबे एटा क्वेश्चन कथा सिलेबस तो नाही एटलीस्ट हमर ओडिया सिलेबस थिला रसुल थिला यू समार्ट गुण टाइप थिला जानि तो के के सुन एको सिलेबस नाही थिला और समाने काहे जानिबे 12 कोन से मुगल टाइम रे कोन हेतला इट वाट ए प्रॉब्लम बनी नहीं मो को कहू जयपुर रे गोटे
weekly quiz competition हुए, okay? Jaipur रे, it like, I mean, Jaipur is not as old as Cuttack, but you know they know how to project their heritage. So it is world, center of tourism, tourism. Now what they do? It's because of the officers we have sent to. So, on a serious note, what they do, they make weekly quiz competitions and monthly competitions on essay writing or on, your debate competition, etc., etc. Now, a beautiful certificate, would I emboss with you, so and so certificate, it's that's good for their career. I had got this award, etc. ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଥୋଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଆପଣ କୁଇଜ୍ କରିବେ। ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କୁଇଜ୍ ନା ଶୁଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଯାଏ। ଦେ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ସ୍ମଲ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଅଲସୋ अबाउट देयर हेरिटेज, like Jodha Akbar, we say it's a full feature film now. Little film. They are luckily they have got what? Rana Pratap, say Gomkar George, yes, tomorrow, yes. So they have got characters. But so film देखिए, so film देखिले, quiz में participate कर ले, तो prize मिलना, certificate मिलना, prize not important. तब पर issue कम कर ले. So therefore automatically there is a awareness in school children about this heritage. So Semiti, so that can you suggest something what we can do? I don't know, I'm just saying. Yes, yes, that's a good idea. We can do it. More You suggest नहीं ये जगह रे गोटे जिनसे कौन किया? We can do it. କହୁଛି ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନା ଆମେ ହେରିଟେଜ ୱାର୍କରେ ଆମର କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଲେଣି ସାର୍? 300 ପୁରା ନା ये WhatsApp ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛି। WhatsApp ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏତେ ହେଲେଣି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆରେଞ୍ଜ କରିବ କି? ବୁଝିପାରିଲେ? We'll find out. Well, that responsibility, don't mind, I'm ready to take. Funds. Funds. ଲୋକଙ୍କର ଟାଇମ୍ ବି ଦରକାର, 10 ଜଣ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ଯାଇକି ଆମେ ବିଶୁ କ'ଣ ଚୁପକେ ବସିଲ? କ'ଣ କରିବା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛୁ? ଆଉ ଫଣ୍ଡସ୍ ତମେ ଦେବ ନା ହଁ କହୁଛୁ? Yes, we will take care. Let it be. let it be debated, let it be discussed. We will support. ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ All right. Done. ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ଖାଲି କହିବି, ଆମର ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ୱିଲ୍ ଅଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ଆଉ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମୁଁ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ପାରେ ନାହିଁ, ଜିରୋ। ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି ପରା କଟକ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 30 years ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିବା ନାଇଁ ପିଲା ଛାଣୁ ଏଭ୍ରି ଇୟର କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଦଳ ସଫା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି। ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ, ଦୀପକ ବାବୁ ଯୋଉ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ଡର ମାଡ଼ିବ, ଗାଡ଼ି କାରରେ ଦିଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ଯଦି ଆଗରେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ଆପଣ ରହିଲେ, ବତି ଗୋଟେ ନାହିଁ। एएसआई रो सेटा प्रायोरिटी नुहे, बहुत खराब अवस्था नहीं एएसआई रो प्रायोरिटी नुहे लाइटिंग, म्युनिसिपैलिटी रो प्रायोरिटी नुहे। वीआईपी ऑल वीआईपीज आर सीनियर ऑफिसर्स आर स्टेइंग इनसाइड द कैंपस एंड द प्रायोरिटीज यू नो एकदम लाइट फाइट लागी उछल लेगी से यात्रा होता भीतर यात्रा होछ सबआड तो से कोन करिया सेटी प्राइड ऑल रिक्शॉट्स ऑफ द स्टेट और सिटी और all inside the campus. But nobody bothers. No, I'm talking about the campus. Inside that. It is. Anyway, can I throw a light here about this topic? Actually there has been a stoppage of funding for this Cuttack nuclear by ASI, Government of India. So we try to track it down at what level it is, and because there is no necessary application that to release funds from neither from the government, not from any other source. The government of Odisha is sitting silent over it. That has to be activated, and we are fortunate that at ASI
The chief of ASI is a man from Orissa now. Basa, not Basa. And he is the right man. If he is rightly approached, the fund ଯଦି ଆପଣ release ହେଲା କଥା ବଡ଼ ସାହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ. Basa has left, now he is LDM. ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଥରିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, NMA ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ ସେ NMA ରେ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ He was. He knows. naturally He is also one of the monuments. it is related. I think Jagdish, we were discussing with Tushar. Tushar told he has been a very good friend of mine. I'll personally go at the Delhi and meet him personally and raise this question about. He has already gone and met. That's very nice. Probably he has not come and I have no information. ତୁଷାର ବି ଆସନ୍ତି ଆମର discussion କୁ। No, last time we discussed this about a month back. That a matter से कहला हम जाएंगे personal discussion करेंगे. So something is going on. But so Trump pushed this. Delhi, let us hope that something comes up. not from state government. अच्छा ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଏ କରେ? ଦିଲ୍ଲୀ ବାସା ସାର୍ କହିପାରିବେ, ଟୁ ଟେକ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ଟିକେ ମାନେ ମିନିଷ୍ଟର କହିପାରିବେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିପାରିବେ। अच्छा ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜୁ ଆପଣ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଖଟିର ଟପିକ୍ସ ଥାଏ ୟୁଜୁଆଲି ଯାହା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ତାଠୁ ଆଜିର ଖଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଯାହାକି ଆମେ ହଉ ନା ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ପର୍ସନାଲିଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ। ତୁମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କହିଲ ମୁଁ ମୋ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କହିଲି ଏମିତି ହେଇଯାଏ। କଟକ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ବି ବହୁତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଆମେ କିଛି କଂକ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ ଆଜି ଜଗଦୀଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ଜଗଦୀଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରିକର୍ଡ କରିପାରିବ ତମେ ASI ଉପରେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପକେଇଲି He was ଚାଲିଛି। କରିବା ସେ ତୁଷାର ସାହୁ ଜାଣିଛ ନା ଶୁଣ ମୁଁ କହିଥା ଶୁଣ ଏଠି Sir has gone and met last week. I will tell you ଇଏ କହିଲା ଶୁଣ he told that ତୁଷାର ସାହୁ knows Basa. He's my classmate I think in Nagano. America. So he met him there and Basa says ki we have given money to state government on their request insistence to prepare a some kind of a project report for that. And according to Tushar, somebody from Orissa is doing that. So I said, Tushar ଆସୁନି ଚବିଶ let people talk to him. All right, let us talk to him. Why? We'll go and talk to him. We'll go and ସାର୍ ଆମେ ସେ ବାରବାଟୀ ସେ ଭଙ୍ଗା ଗେଟ୍ ବିକିକି ଚଳୁଛେ No, okay. ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆମେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଯୋଉଠି ମିଟିଂ ଫିଟିଂରେ ଯାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସୋ ମେନି ଇୟର୍ସ we spent crores of rupees on Puri, Konark, Bhubaneswar and selling it. Yes. But thank you. But there are so many things. ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଡାକିଥିଲେ ଜୁରି ହିସାବରେ କହିଲି ଆପଣ ଖାଲି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀକି ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଭିଜିଟେଡ୍ ଦେବୀଗଡ଼ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଭିଜିଟେଡ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବେ 5 ଦିନ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକିରି ଖାଲି ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇକିରି ଏଇଠି ଖାଲି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉଠେଇଥିଲି ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟଟାକୁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯିବ ଗଡ଼ଖାଇଟାକୁ ପୁରା ଖୋଳି ଦେଇକି ବୋଟିଂ କରାଯିବ ଯେତେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ଲୋଧି ଗାର୍ଡେନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋଧି ଗାର୍ଡେନରେ କ'ଣ ଲୋଧି ଗାର୍ଡେନରେ ସେ ଖାଲି ମଝିରେ ସେ ଛୋଟିଆ ଟଙ୍କ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମତେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି ଲନ୍ କରିଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମଝିରେ ସେଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟର ଭଙ୍ଗା ଗେଟ୍ଟାକୁ ଆମର ଦେଖିବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଲୋଗୋରେ ସେଇଟା ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ଅଛି କଟକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନରେ ସେଇଟାକୁ ଧୋଇ ରଖି ଆମେ ଚଳୁଛୁ
କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଜର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। କାହିଁକି କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଫୋକ୍ ଅଛି ଥିଲା ଅତୀତରେ ଏମିତିଆ ଖଣ୍ଡେ କୋଉଠି ବଞ୍ଚିନି ମତେ ଯଦି ପଚାରିବେ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ବଞ୍ଚି ସେଠି ଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଇଟା ଇଏ 1200 କି ଧରନ୍ତୁ 1200 ନାଇଁ 1300 ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ଫୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ଖଣ୍ଡେ 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 ହେଇଥିଲା 13-14 ସେଞ୍ଚୁରୀ ଧରନ୍ତୁ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ଏମିତିଆ ଖଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିଛି କହିଲେ ମତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ୱାର୍କ ମାନେ କଟକରେ ଭାଇନା ମାନେ ଏତେ କାମ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଶି ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ତମେ ଏରା ସବୁ ଉଠେଇବ ନା ମୁଁ ବିକିଦେବି କବାଡି ବାଲାକୁ। ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ କିଛି। ଆମର ଯୋଉ ସିଡି ଥାକ ଖାଲି ହେଇଯିବ ସେ ଥାକରେ ବହି ରହିଯିବ। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଯୋଉଦିନ କବାଡି ବାଲା ଯୋଉଦିନ କବାଡି କାଢିଦେବି ସେ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଯୋଉଦିନ କବାଡି ବାଲା ଡାକେ ମତେ ବି ଡାକିବେ। କବାଡି ବାଲାକୁ ତ ଡାକିବେନି। ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ଯିବା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ତମ ତ ବହି ପଢିଛ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ମାନେ ନାଇଁ ଏବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁନି ସାର୍। ଏବେ ଡାକିବିନି ଆମ ଘରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ସେ ପୁରା ମତେ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିବେ କହିବେ କାହିଁକି ଆସିଲି। ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଘର ତିଆରି ହଉଛି। ଦୋଳି ଯେ ବସିଛି ଯେ ଘର ଠିକ ଅଛି ଆମେ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଟଚ୍। ଆମେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ହେରିଟେଜ ୱାକ୍ ଯୋଉଟା କେତେ ତାରିଖ ଅଛି ଆମର 28 ତାରିଖ 28 ତାରିଖ ଯଦି ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ଆରେ ମୁଁ 9ଟା ଭିତରେ ପଳେଇ 24 ରେ ଅଛି। ନାଇଁ ସେଇଟା ସେଇଟା ଯଦି ହଅନ୍ତା ଗୋଟେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହଅନ୍ତା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଦିନ ଦେଖିଲା WhatsApp group ରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି 28 ତାରିଖ ଯଦି ଭାଇନା ଆସନ୍ତେ ସାର୍ ବି ଆସନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତେ କଟକ ହେରିଟେଜ ୱାକ୍ ହଁ ସକାଳେ କଲେ 28 ତାରିଖ ଆପଣ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା 7ଟା ରାଜା ବାବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଇଭିନିଂ ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଟା ଅଛି ସକାଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା। ଆପଣଟା ସକାଳେ 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 ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସେଦିନ ସକାଳ 7ଟା ନ କରି 8ଟା କରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମୟ ହବ ଆସିବା ଲାଗି ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କୋଉଠି ବସିବା ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ସେଇ କାନ୍ଥ ଉପରେ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଆପଣ ବି ଚାଲି ଆସିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଘରେ ସେ କାମ ନାଇଁ ଯୋଉଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ ସଭା ସାରିବା। अच्छा समस्त को धन्यवाद विशेष कर अशोक भुवनेश्वर आसिले हरियाणा के आसिले हाँ क्रॉपटा दिलीप तमे आस आम कटक हेरिटेज वॉक फेसबुक रे मु देखिछि एवं मैडम को आपण बढ़िया लिखिथिले तेणु आई कोटेड दैट बाय वाइफ lovely opportunity to talk. Again, अच्छा, good group